Malulunos ko karing taong deti. Malulunos ko karing taong deti. Kilubda ning atlong aldo, kaya beno ning ginutang Yeso Kristo, ding malda, ding tao, ikit na at kikikinilala na nga pong Ginoo nung makananong mapagal na la at danupan ding taong kayabe na. At uling nga napin ng Ebanghelyo, enoburing paulyan, at danupan po ta mga laking dalan, may miyayang proposal. May ka-proposal. At iti inawas no rin kayang alagad at tinyang proposal. Ing pakanan la, dening sabla, dening malda. Well, nung lawin niyo po, yung ginutang Yeso Kristo, inabe na la, ding alagad na. At pinalad ne karela, ing problema da. At inawad na, ing sawop da. This is uniquely different. Kaya karingaliwang multiplication bread account. Kaya masalang pawagana kay katamong San Mateo. San Mateo, nung makananong enroll, babien na rin Ginoo, karing alagad, na nung pwede dang maging kontribusyon, bang kanita magawa ing mala. Inyang kita na karela, nung pinanla pa rin tinape at asan na daralada, well, tinggap na la retang contribution. Abinyera pitong tinape at mapila na asan nga na ning Ebanghelyo. So, deni ila ring pemirami-raso na pipit na pitnana. At kaybat ng GYT, pasibayo, binyena naman karing alagad, at may gobrano naman, ipamyeyo la karing tao. Again, this is very, very important. Di na nakatang papel ni nga pong Ginoo at papakit na itamo talaga assistant nakatamo, partner nakatamo, kingega na gana. At andiyan pang nawentamo, yun ang dili na ite. Pero yayabe nakatamo. We are involved. King kayang obra. Eya pang sarili mo, eya pang para sarili na, pampamilya, ikayuman. Aglilwa mo ya akong magobra, ikayuman. Yan, Anya, agkata nakatamong ini, ni nga pong Ginoo, kaya ning aldong iti, agkata nakatamong ipalitan niya o i-translate, biyaya niya, gawan tayong realidad, itang lunos, itang lunos tayo, itang malulunos ka, itang sympathy at tang awa, i-convert me into action. Alam mo itang sabihan mo, ay makalunos naman. Ay, ongin ay makalunos la. Nanggawan mo, hanggang kang makanta. Ay makalunos siya. And so, put that sympathy into action. Kung iting gawanin nga pong Ginoo, yung acknowledge ng danupan la, at mapagal na la dening tao, minaksyon niya. Dinawayang paralan, pangkanita to ease tiredness and hunger. Karenin kayang sinuywan. Anya, etamo dapat mikako nung bubuklat taya ing sarili tamo karing aliwang tao. Ing himala, malalyariya, potang ing tao, willing yang midake. Miling yang midake. And there is grace in giving. Another point ng gospel tamo, inyang kayari dang mengan ding tao. Inutos nala ning Ginoo ding tao na piabenabenda itang pisi-pisi, itang mga tagan, the leftover. At inya mo naman significance ita. God's blessing should not go to waste. God's blessing should not go to waste. Kailangan tayang pawalagan, di nang masabal, na anumang binyeni nga pong Ginoo kay katamo. And we should never take God's gift for granted.
Gamitan tala rin ni kingustong paralan. And we use them properly and wisely. Makaayon kimplano ni nga pong Ginoo. So my dear friends, di na nakatang marakal at tinape ni nga pong Ginoo. I'm not talking about literal bread. I'm talking about the blessings and the graces apigkalob na kay katamo. Yaning kutang, how much do we share with others? Makanano karakaling dadaki tamo, karing aliwang tao. Sharing, the miracle of sharing happened in the gospel. Anya po tang dadake ka ating milagrong malalyari. Anya ko tang, how much do we share with others? But the first thing that we have to do is for us to know that is to acknowledge and recognize that we have a lot of blessings. So yung hamon kay katamo, count your blessings. I'm telling you, when you start to count your blessings every day, nandiyan daily mo, kulang laman ding daliri rin kaya kayong gamat ang pambitis para bilangan nyo ring blessings sa den. Wah, ita mong mangis na hawak ang ini, atso kang ini, blessing na ita. Ina mong miras ka kini may aksidente, blessing na ita. Ita mong ating kang obra, blessing na ita. Ita mong mamangan ka, blessing na ita. You see? A lot. Ngini makanano mo lang ngining dadake de ni karing aliwa. So that's the challenge for all of us. Man pisa sabihan ng makanano karakal, makanano karagul, o kalati, o kaditak, o dimut, ing babiya mo, ing importante at ingkang dadake. And the miracle happens that way. And take note, finally, tandaan ng tama po, ding malana ni nga pong Ginoo, malalyari langan po tang atintang kontribusyon. Nga pong Ginoo, ay gagawang malayang dili namo. Panetang kayabe. Pansinan nyo lang ang pwedeng malana. Atin lang ating role ding tao. Uling pawagan, ulitan ko, na partners na katamo. Buri na kayabe, tamo king pamagobra. You know why? Because sabi ko po, physically, literally, mawalaya Kanya dapat tangobra na aranasan mo. Kanya makanya na lang inabe ding alagad na kingobra na bangkanta. Once ibalik na kigib pa, misundo. At yung kasalukuyan na panahon, ita mo reta. Ita mo na reta. Ita mo na rin magpapakan. Ita mo na retang makibat. Kimpa mangailangan na ting kaparatang tao. And that is sharing. We have time, talents, and treasure. Mamili ka karengatlo. Kung anong atso lang karengatlo, much better. E nung nga man, adjamento mo kareto, adwa kareta. That will be nice. Because the blessings given us are given free. We have also become a blessing to others. And once we share that, we are really a blessing. Malapit niya po yung Pasko. So sana, ay mong yan yung Pasko. Badakal po generous sa taong yan yung Pasko kanyan. Yung balo ba na nawa rin Pasko, rin tamo mo generous. Sana aldoldo Pasko. Bangkanita, huling blessings tamo, naman muna yung Pasko. Aldoldo ng biyata mo, dakalang blessings. Sana mabiyasa tang midake. Tanay panayan ng Pasko para maging generous tamo. Amen.